গোলাঘাটি টাকারজলা সড়কের রাজমণিপাড়া এলাকায় ভয়াবহ বাইক দুর্ঘটনা, গুরুতরভাবে আহত এক। ঘটনা শনিবার ভোররাত 4:30 আহত বাইক চালককে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় দয়ারামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। জানা যায় TR01N 3170 নম্বরে পালসার বাইক নিয়ে বিশ্রামগঞ্জ থেকে নিজ বাড়ি যাওয়ার পথে দ্রুত গতিতে থাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বাইক চালক শিবু দেববর্মা। বিকট শব্দ পেয়ে স্থানীয়রা ঘটনাস্থলে ছুটে আসে, খবর দেয় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে। টাকারজলা অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে কর্মীরা খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে দ্রুত ছুটে আসে। রাস্তায় ছিটকে পড়ে থাকা দুর্ঘটনায় আহত বাইক চালককে উদ্ধার করে দয়ারামপাড়া প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। দুর্ঘটনার সময়ে বাইক চালক শিবু দেববর্মা প্রচণ্ডভাবে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিলেন। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বাইক চালাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বলে জানা যায়। মতো ওরা খরচ বড় ক্লাই তো মনি খানা যাচ্ছে খানাওয়ে আগে जों फाइननि फैया नायनाय क्लाइजाक enggak जों तो बिनि मुंबो साइमि किसे बकक साइमि आंखबा enggak तै ता फैना फायर सार्भिस फैया फायर सार्भिस नि यागो या फैयो जे एक्सीडेंट माने के बहुत थाय एक्सीडेंट अब थाय तो म दरामपारा कन्डिसन क्लाइयो बरनो मुंखा माने साइदे मांका जे एक्सीडेंट मुंखा ना बिनि मुंगो साइमलिया बकक साइमलिया का ब मुंगो नहीं मलिया बकक साइमको तो मुंग नहीं मकम औ सारगबा की साक साक दंग ना के बजा माने थोते माने आबत जा अब तो जेसी नो नासिं नहीं मने अब हाइनु गया बसा साक हाइ नो नि मा हंता आरो थोतै मा तंखा तो सिनो तंखा मु थोतै मा ओकरि सिनो ओकरि थोतै उनि साइमि आबो साक साक मुंगरो साजे माखा सर ना आबोला साइमलिया मु उनरखौ ब पिएस नि फेमस सर जों गुलाटी केम सारे मुंखा अनि बौ हाबिलार सर कुमार देबबर्मा सताबक जे लास्ट एक्सीडेंट नाइन को बर हर जाखा अब तो तब तो हॉस्पिटल रहका ब हॉस्पिटल रह जाक बंगलो तो जों इंडिविजुअल तो एमने टाकारजला तब दरामपारा कन्डिसन हॉस्पिटल तो आरो फोन रिमान अब तो फायर सार्भिस बर फेमस बर ब जागाय बटी ब हॉस्पिटल को खलायरि हेनोवर खलायरि औ हामय सर